On est sous. On est au Balmaquet de Rasbach. Émission Grand Dossier. Billet Arabaye. Février Kalo Clémouga, Ani Woro Bafla, Ani Mouga. Avec Bamako, Radio Renouveau FM, Moussa Bougou, Odaga Kono. Quand on démet Radio Babefou, Radio Fin, émission Indjoro, parce que donc Kononi, Ano Faso Jolila, Ka Oufo, Kren Yala, Sebou, Radio Nyeleni, Ka Ekono, encore que Blacki Ka Radio, Ka Sikaso Befou, Ka Kita Befou, Ka Yoro Chama Befou, Bisuina. Suina Tuguni Kumanya Fo Chogomi. On sigira émission kono. Yanaka do kono ambe kibaru yada ka fo kulumi sigilembe Francis kono ni utogo ko Rasbach kanu bogaw ani Dani de Paris les sympathisants akulu tondendo na la vacances la Mali kono Lassana Dramé aka février kalo Clémouga temele to ko temele aka papio betununa akko aka portefeuille kono akira Kalabankura mairie fanfela la asi Kalabankura mairie fanfeli temena musamare karo carte de séjour français ba kono aka permis de conduire aka carte nina anaka carte bancaire BMS ni manyuma fenfe kera ni kesi nunye bagay ni nimbu foko woleli ke 75 53 09 38 75 53 09 38 animalitel 66 53 86 86 Walma Tigika Seni à papier ou Radio Renouveau là Walma CDR siège là de Bougou kata apply avec la kasi communiquer kan tourni bisu na mena kuma kominya fo chogomi kala flimi bolo dalembe ni abe tali ke jamana don ka wasa don sugandili kata bla blomba kono mari sariala maliente ko chidente mumbolo faso blomba kono faso marali bawo lu koroshili ukonna daga kono sigida na ma hakeye ma bapi woroso lube ya maria ka chiden kelen sugandi kana utogola faso blomba kono uka hakeye munye ka koroshili ke gouvernement kana nina udafali ko ka yorola o député keme ane bina ni wolonvla mi ni ode daga lembe anye ka teme ni recensement mi kera 99 ulu munu tuntara ka wagati yelema ode sera o kun folo ye kalo kura nata Clémouga ani kononton mois de mars ni tako flana yela la yoro munna o beke avril kalo kleta ani fla o démocratie anya fo ye do kun temele de frontière min be ale ni marachugo tawche oye ale hakedi faso doma ka foko beni faso mara miri kakan beni faso mara o nyinini kakan o kama hake bi bolo ibe faso ye chogomi iko kudu sigi ki tege bo jamana nyemgo ya nofe ka se ka maraka ika hakilina la waliya o de tumanje Musa Traoré clé o démocratie multipartisme mo hake sigira o koko ale makelen se ka bedon ni a bedi makelema fanga be se ka kuma yelema foka koroshi brade bla ala no yengwara da bagawi hake dona uluwi uka jamana la wale bagaw koroshi ngab mini kalantaina anyebe kunu cour constitutionnel ye munu yamariara ka utege bo chebo nofe ko listi frontière bo folo ko da Mali fambe munu yu tege bo député ya nofe o listi kono démocratie mi sigilembe fanga ana marabagaw na nasuru na dambagaw na be wole wuluma ko majorité ani fanga koloshi bagaw fanga sna nu le wole ko ngwara da bagaw no de démocratie resi kunye anye bala ulu fla be jele be lisi kelenga kulu be je ka fanga nyini nyogon fe o yaw dabari ba o démocratie kono majorité koroydi kulu munun ko ulu ye be mara bagaw la deme munu ye fanga nyini fanga be munu ngolo ani munu be ka fanga mara bagaw deme haklina ani kewale la nube kungelena kelena na be fulu ma ko majorité o koroydi démocratie kono ulu joro e munde la fana sariya ko hake dira do ma munu ma jeni fanga ka mara chogoy ani fanga be ka mara ni mirina minye
wa ka olu la dɔn ka tila ka hakɛ d'u ma u ka marabagaw kɔlɔsi n'a bɛ wele olu bɛ wele ko ngwara dabagaw o fana jɔyɔrɔ ye mun ye sariya kɔnɔ munna sariya olu fila bɔ ɲɔgɔn na olu fila bɔra ɲɔgɔn na n'olu fila ka t'u fara ɲɔgɔn kan o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye démocratie yɛrɛ ni fanga ɲini bɛ kɛ ni kalata ye kalata kan cogo di n'an bɔra o la an bɛna kuma maa min a minɛra ka bisigi d'a kan dalu bɔra dalu minnu ka girin n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan o hukumu kɔnɔ k'a minɛ k'a bila kaso kɔnɔ yanni kiiri don cɛ o k'i to kaso kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli hukumu bolo kan k'i tɛgɛ bɔ fasodenw ka cidenya nɔfɛ ni kalafili y'a kɛ o kasoladen taara ka taa bulonba kɔnɔ birifini min kuma bɛ bulonba kɔnɔ o birifini nafa bɛ se ka se o kasoden ma k'o kisi ka bɔ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ wa ka tiɲɛ dɔɔni k'o gɛlɛya walima k'o sumaya o dɔɔni kama an ye ci bila an fa ma n'o ye maître Mohamed Ali Bacili ka d'a ka sariya dɔnbaga don sariya cogo min fana don a bɛ boli nin hukumu kɔnɔna kan a kɛra jamana in kiri bon o minisiri ɲɛmɔgɔ ye avocat fana don bi an n'ale bɛna kuma kelen nin yɔrɔ kan n'an bɔr'o la an bɛna kuma tuguni majorité bibi in na jamana in bɛ cogo di majorité ni opposition ka fara ɲɔgɔn kan anw nana ye k'a fɔ minnu bɛ fanga la olu bɛ se ka sɔn cogo di ka taa minnu bɛ k'u kɛlɛ san 5 maa min ko k'i tɛ se k'i dɛsɛra san 5 e bɛ tila ka sɔn cogo di o kana fara e kan an bɛna bɔ ni dalu o la o majorité kelen in taabolo b'u la bi mun n'an m'an yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ politiki kɔrɔ ye di hɔrɔnya kɔrɔ ye di taabolo kɔrɔ ye di ni fara ɲɔgɔnnaw kɔfɛ ko bɛ ka kɛ bi Kucala kɔnɔ kɔlɔnjɛba anw ma se k'o faamu an bɛna don o la majorité kɔnɔna la ni ADP Maliba faral'o kan bi Alu Badara Jalo ye candidat ye bi Kayi kɔnɔ a delila ka mun fɔ an bɛn'o k'a la ka tila k'a lajɛ bi ani minnu bɛ ɲɔgɔn bolo kita député Mohamed Tunkara an bɛn'o fana k'a la majorité mɔgɔw tila bɛɛ aw k'a lamɛn opposition fana ka tila k'a lajɛ kow bɛ ka kɛ bi n'an dabari banna la bi su in na an bɛna kumaw ka fɔ 1h du matin nka de 20h 21h à 22h an bɛna kuma sariya kolokisɛ min bɛ yen n'a bɛ boli majorité ni opposition kan ani alliance kɔrɔ ye di an bɛna kumaw kan première heure la mon père bonjour ani su nba aw ka kɛnɛ denbaya tɔɔrɔ t'u la alhamdulillah kumakan a sankɔrɔ tara donc an bɛ i ye avocat ye i ye sariya kalan bɛɛjɛ fanga a kɔrɔ ye di munna an b'a mɛn dictateur tile la ko majorité opposition nka démocratie kɔnɔ an b'a mɛn ko fanga dɛmɛbagaw majorité ani fanga kɔlɔsibagaw ni fanga sunaw opposition ko min don a nana ten de wa ou bien kun de b'a la n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo démocratie an bɛ se k'a fɔ an bɛ mun kɔnɔ bi a nana démocratie wɛrɛ kuma sɔrɔ an bolo UDPM kɔnɔ ko union démocratique du peuple malien olu fana ye démocratie de fɔ dɛ ko démocratie au sein du parti unique donc an bɛɛ ka to parti kelen kɔnɔ ani ni furancɛ mun b'an fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka so furancɛw ma mais an bɛɛ ka jɛ ka jamana mara ɲɔgɔn fɛ fanga kelen kɔnɔ donc démocratie au sein du parti o kɔrɔ tun tɛ ko mɔgɔ t'i hakilinata fɔ i b'i hakilinata fɔ ani tɔw ta bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais a laban bɛ kɛ mun ye parti ni ale de bɛna fanga mara a kelen donc aw bɛɛ bɛ jɛ fanga la donc bɛɛ jɛ fanga y'o ye anw ko o wagati la n k'a ti bɛn minnu yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ a waati bi n'u bɛ disi gosi k'u ye kɛlɛ kɛ o fana ko de ko non o ti bɛn o i b'an bila de n'an tɛ ko mun na
an k'a fɔ an t'a la an ka to an dan na a ka dɔn k'an t'a la an tɛna fara i kan puisque ka fara i kan o ye k'an bɛɛ jɛ fanga kelen na o tɛ bɛn o ye ɲɔgɔn nɛgɛn de ye n'anw t'a la an b'i kɛlɛ ou bien a bɛ to an t'a la fanga bɛ d'an ma i b'an kɛlɛ ou bien a bɛ to e t'a la anw bɛ taa kɛrɛfɛ an b'i kɛlɛ o hakɛ ka dɔn bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn bɛɛ k'i hakɛ dɔn bɛɛ k'i taabolo dɔn i k'i tɔgɔ dɔn i k'i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ dɔn ye mun ye i danfaralen bɛ ka bɔ tɔw la hakɛ mun na o ka dɔn i kunkelenna ka dɔn i kunkelenna ka i tɔgɔ ka dɔn i tɔgɔ ka dɔn i taabolo ka dɔn i taabolo ka i ka dɔn miirina ka dɔn wala i tɔw nin de b'an cɛ n'aw y'o yira jama la jama fana ka latɔmɔli k'o la k'a dɔn ninnu bɛ hakilina mun na o de y'anw jama yɛrɛ taasira ye ninnu ta yen hali ni nafa b'a la an t'a fɛ o ka san sɔrɔ donc san bɛ di kelen ma o la parce que parti unique kɔnɔ o hakɛ dilen tɛ jama ma ka choix kɛ voilà parti unique kɔnɔ jama kelen tɛ dɔrɔn de choix bɛ kɛ puisque aw bɛɛ bɛ se k'aw ta fɔ aw kunkelennaw tɛ kelen ye mais laban na aw bɛɛ bɛ jɛ fanga a bɛɛ bɛ kɛ kulu kelen de kɔnɔ kulu kelen ma ɔ n'a fɔra ko kɛlɛ kɛra o de la 93 ni maaw kumana ko carré des martyrs ɲarela kaburu dɔw la minnu sara nin sababu la olu dayɔrɔ bɛ yen san o san tasibila bɛ k'u ye olu banna o de ma UDPM ka fanga kɔnɔ mais taabolo min bɛ ka na bi ani UDPM ta ka kan ani UDPM ta ka kan parce que an tɛ kelen ye mais an bɛɛ ka jɛ ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ an ka don fanga kɔnɔ hali n'an kunkilennaw tɛ kelen ye an taabolow tɛ kelen ye an ka don a kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan mun ka gɛlɛn dɔrɔn fanga in kana kɛ fila ye a ka kɛ fanga kelen ye an k'a sɔrɔ ah n'a fɔra ko sariyaw fana bɛ nin bɛɛ fɔ ko o mɔgɔw yɛrɛ de fana ye nin sariya ta o mɔgɔw de ye nin sariyaw bɛɛ ta ko ka danfara ye u ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw ni taabolow ni miiriyaw la jamana maracogo kɔnɔ donc u ka dɔn n'u kodɔnna jamanadenw fana k'u lasugandi k'a da o yɔrɔ kan an ka danaya bɛ ninnu ka taabolo in de kan u ka fɔtaw de kan u ye maracogo min fɔ an ye an ka danaya b'o de kan ninnu ta a bɛ yen dɛ a dɔnnen don nka an m'an ka danaya d'a kan olu fana bɛ wuli u b'u hakilina fɔ ninnu ka danaya don kan ni jamana sɔnn'a ma n'u ye dɔ kɛ u bɛ se k'a fɔ u y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten n'a ma kɛ ten u bɛ wuli u b'a fɔ bɔn a y'a ye wa aw ma sɔn ka fanga di anw ma u ye nin de fɔ aw ye mɛ u bɛ ka nin de kɛ u kumakan u ma bato u taabolo u ma bato donc faamuya bɛ sɔrɔ jamana la a bɛ fɔ jɔn ma majorité démocratie démocratie la n'i y'a lajɛ maa minnu ni jamana dara la ka fanba k'a ta ka d'u ma n'an ye président ka élection ta o tɛ démocratie ye puisque mɔgɔ b'i présenté i yɛrɛ de tɔgɔ la présidence la hali n'i bɛ bɔ parti dɔ la a tɛ fɔ k'i y'o parti ye dɛ a bɛ fɔ k'e de bɛ nin présenté o parti kɔni b'i dɛmɛ parti wɛrɛw bɛna fara a kan o b'i dɛmɛ mais président bɛɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ de mais majorité bɛ sɔrɔ min député bulon na parce que député bulon ɲɔgɔn politique yɔrɔ tɛ Mali démocratie kɔnɔ démocratie kɔnɔ partout de ka ca ye nin fɛn bɛɛ ye foyi wɛrɛ tɛ yɛrɛ ni parti tɛ i bɛ se ka maa dɔw sɔrɔ u wulila n'u kelen tɔgɔ ye a bɛ f'u ma indépendant u y'a ɲini u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na o danaya kama olu sera ka don. O la i b'a mɛn ko député de tel parti groupe de tel parti mais i t'a mɛn ko président de tel parti. i t'o mɛn i t'a mɛn ko président de tel parti président kɔni ye président de la république de ye bɛɛ de b'ale sugandi mais a yɛrɛ de bɛ bɔ n'a tɔgɔ ye ka danaya ɲini jamana fɛ nka assemblée de ye opposition ni majorité sigi kɛnɛ ye olu de b'u ka ŋaniyaw yira jamana la anw mɛnna n'a y'an caman ta k'an sigi sariya bulon kɔnɔ anw de bɛna gouvernement ka baara kɔlɔsi donc a bɛna a ka programme di aw de ma anw n'ale de bɛ jɛ a bɛ taabolow fɔ an ye. parce que hali président bɛna baara min kɛ a tɛ se ka o kɛ n'olu ma yamaruya. n'olu ma yamaruya donc a bɛna yamaruya ɲini anw de fɛ donc anw de b'a dɛmɛ la donc bulon in kɔnɔ maaw man kan ka fili ye o. donc n'i y'a mɛn majorité opposition démocratie yɛrɛ kɔnɔ bulonba kɔnɔna don. bulonba kɔnɔna de don kɛnɛmana tɛ dɛ bulonba kɔnɔ don président kɛrɛfɛla tɛ dɛ non président y'a yɛrɛ tɔgɔlamɔgɔ de ye nka a dɛmɛbagaw olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan. u bɛ se k'a dɛmɛ bulonba de kɔnɔ. bulonba kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tugu a kɔ k'a taabolow k'u kofɔ k'a taabolow k'u kɛ sariyaw ye a mana na ni musaka a mana jamana musakaw ta a b'a fɛ k'u don da mun fɛ a bɛ n'a fɔ olu de ye n'olu sɔnna a bɛ k'o ye. o yɔrɔ de la minnu ma sɔn olu bɛ se k'a fɔ nin ŋaniya b'i kɔnɔ nin ma ɲi faso ma. o yɔrɔ la olu bɛ se k'a fɔ a anw ma sɔn u bɛ ka nin mun fɔ nin ye
nin tɛ jamana maracogo ɲuman ye n'u y'a kɛ tan a tɛ ɲa u bolo a bɛ tan a bɛ tan donc olu fana b'i faranfasiya u b'i faranfasiya k'i bɔ hakili la donc u fana b'u dan na o ye opposition ye donc majorité ni assemblée de ye démocratie yɛrɛ kɛnɛ ye n'i ye démocratie kɛnɛ ko fɔ assemblée don n'i ye démocratie kɛnɛ ko fɔ majorité ni opposition f'u ka danfara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ dama turunin ka k'i kun bɛɛ ka dɔn n'i ka turunin ye bɛɛ ka dɔn ni i tɔgɔ ye i taabolo ye i kunkilenna ye i hakilina ye donc hali ni a bɛ se ka kɛ misali la sisan mara min bɛ yen dɔ bɛ se k'a ye sisan sariya dɔ tara mandat in kɔnɔ a lawaleyali kɔlɔlɔ bonyana dɔ bɛ se ka bɔ k'a fɔ n'aw ye ne ta ni donna bulonba la n bɛ nin sariya ta n bɛ nin sariya bɔ yen n bɛ nin ta n bɛ nin ta donc o miirila parce que fanga yɛlɛmali n'a taabolo bɛɛ bɛ tigɛ bulonba de kɔnɔ. voilà o bɛ tigɛ yen de mun na parce que olu de b'a fɔ u sɔnna pour que jamana ka mara taabolo n'olu ma sɔn a tɛ se ka kɛ. n'u ma sɔn a tɛ to o taabolo kɔnɔ donc sisan ni e fana e t'u dɔ ye i n'u hakilina tɛ kelen e b'a fɔ bɔn jamanadenw ye aw ɲɛ bɛ ninnu na wa u ye fɛn o fɛn ta nin ye k'a kɛ an nafa t'a la n'aw ye ne ta n bɛna mun kɛ o ye nin de ye n bɛna aw nafa de kɛ ninnu tɛ se k'aw nafa dilan parce que u bɛ mun na o t'aw nafa ye u bɛ ka dɔw de dɛmɛ ou bien u b'u yɛrɛ de dɛmɛ n'a fanga in kɔnɔ donc opposition ni majorité o kɔni ye a b'i komi bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn furu yɛrɛ kɔnɔ puisque n'i ko sinamusoya ye nin ye muso fɔlɔ ye nin ye filanan ye nin ye sabanan i tɛ se ka fɔlɔ ni filanan k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ muso kelen ye o tɛ se k'a kɛ kelen ye bɛɛ de muso bɛ n'a ka guwa dun o tuma opposition fana a ka guwa b'a bolo majorité ka guwa b'a bolo. o sariya ye mun de fɔ. sariya ye opposition ko ye a ye barika don a la parce que a tun bɛ fɔ ten fɔlɔ la da la ko opposition sariya yɛrɛ kun t'a la. donc tuma bɛɛ élection tuma de u b'a fɔ ne tɛ nin kari kɔ ou bien n tɛ nin politique kɔ anw ye kari de ye nka sariya t'a la mais o bɛɛ nana ye sisan ka sariya kelen ta o sariya taara le 4 mars 2015 o kɛra statut de l'opposition ye donc opposition taabolo k'o fana ko fɔ nka n'i y'o sariya yɛrɛ lajɛ a kisɛ 6nan article 6 o y'a fɔ ko parti politique o parti politique n'a bɛ opposition na ko n'a ka d'a ye a bɛ se ka gouvernement taabolo k'a ka dɛmɛ lase a ma a b'a ka dɛmɛ lase gouvernement taabolo la n'a ka d'a ye yɛrɛ a bɛ mɔgɔ bɔ ka don gouvernement kɔnɔ nka o sariya kelen ko ni a y'o kɛ o tuma a ka opposition ya o y'o bannen ye a yɛrɛ ma a banna a yɛrɛ ma hali n'a ma fɔ a da la ale tɛ se ka kɛ opposition ye tugun a tɛ se ka taa fara gouvernement kan tugun n'i farala kan dɔrɔn i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la i bɔra opposition ya la sariya y'i bɔ a la hali n'e ko k'e ye opposant ye i t'a ye koyi. n b'a article kalan l'article 6 tout parti politique appartenant à l'opposition politique peut soutenir l'action gouvernementale ou participer au gouvernement. Dans ce cas, il perd d'office sa qualité de parti politique de l'opposition politique et fait une déclaration politique publique. Donc, ko n'i bɔra yɛrɛ danaya kama i ka kan ka jama ladɔnniya la k'a fɔ ni e farala gouvernement kan sisan i tɛ opposition tugun k'i ka bɔ k'a fɔ jama k'a mɛn i kana jama nɛgɛ k'i ye a tɛ kɛ dogo la dɛ a tɛ kɛ dogo la i kana jama fana nɛgɛ k'i ye opposition ye k'a sɔrɔ i bɛ ka fara o kan k'i ka bɔ ka i jɛya jama ye jama k'i dɔn comme ça n'u b'i ta u b'u ne de tun ye n gwara dabaga ye nka bi ne kɛra u dɛmɛbaga ye voilà ne kɛra u dɛmɛbaga ye n'u b'i ta u b'i ta k'a sɔrɔ o dɔnnen don u bolo mais ni e y'i dogo k'a fɔ e ye opposition ye k'a sɔrɔ i faralen b'u kan o kɔrɔ ye i ye jamana nɛgɛ i ye maaw hakili suɲɛ k'u bila sira dɔ kan u ka tugu e kɔ k'a sɔrɔ olu ɲɛna e ye mun ye e t'o ye e taara fara u hakili la i tɛ mun ye i taara fara ye. donc e ka kuma la n'i y'a lajɛ hali i donna gouvernement na o i ma don gouvernement hali kalafili wagati n'i farala majorité ka liste kan o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye. gouvernement in ta ye mun ye gouvernement ta ye dɔrɔn ni député y'a dɛmɛ mun na gouvernement ta ye mun ye o y'a sɔrɔ aw farala o n'i ye mɛn gouvernement bɛ na députéw bɛɛ yɔrɔ dɔnnen don bɛɛ ka parti dɔnnen don e bɛ majorité la e bɛ opposition na mais a ɲini tuma aw bɛ se cogo di ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ dɔn mun ye majorité a tɛ dɔn mun ye opposition ye n'aw y'o kɛ o kɔrɔ ye démocratie tɛ yen tugun parti kelen de bɛ yen
Parce que nous flabe famille. Aw bɛ sɔnna k'aw ye hakilina kelen a ye kunkilenna kelen ye aw bɔra k'aw yira jama la a y'an ta ɲɔgɔn fɛ parce que an kɛra kelen ye bi. Ni jama y'aw ta o kan kan. N'o tɛ campagne aw bɛ se ka taa mun fɔ mɔgɔw ye. Ayi campagne kɔnɔna n'i ye o kɛ ne b'a fɔ ou bien majorité tɛ majorité. K'i ka kuma sɔn ji la u farala ɲɔgɔn kan n'o tɛ u fila tɛ se ka t'u jɔ fanga ɲini na ka ɲɔgɔn sɔsɔ jama ɲɛna o tɛ se ka kɛ. U tɛ n'o kɛ parce que u fila bɛ bɔ ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ de donc u bɛ n'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. A bɛ fɔ a ye voté nin liste mun ye RPM URD ADEMA a bɛɛ ye kelen ye aw kana dancɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ a ye voté liste in bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye kelen ye a ye fanga d'an ma n'an bɔra b'o la dɛ ko dɔw ye fanga sina ye dɔw ye fanga ye sinaya ni fɛn bɛɛ bɛ tunu fanga ɲini tuma n'a sɔrɔla an ka don a la dɔrɔn ni fanga in tilara an ni ɲɔgɔn cɛ tuma min an kɛra gouvernement ka majorité o an kɛra opposition ɲɛ o an ka fanga sɔrɔ dɔrɔn non démocratie t'o ye charte des partis o fana bɛ yen o ye mun ye charte a b'i komi partiw bɛnkan don k'a fɔ anw partiw an bɛ layidu dɔ ta jamanadenw ye an taabolo an b'a kɛ hɔrɔnya kɔnɔ an b'a kɛ layidu kɔnɔ an b'a kɛ yɛrɛdɔn kɔnɔ an tɛna jamanadenw nɛgɛ an b'an kan di u ma k'an kofɔ u ye u kana don fili la an sababu la an b'u la kalan fana o taabolo la k'a fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ kofɔ bɛɛ ka kodɔn n'i kola kodɔnna ni jamanadenw ka danaya dar'i kan o ma fili mais ni a y'aw dogo k'a b'aw yira o tuma aw bɔra charte yɛrɛ kɔnɔ. Oui, o yɛrɛ bɛnkan min signé loi numéro 00045 du 7 juillet 2000 portant charte des partis politiques. À article 42 les partis politiques choisissent démocratiquement leurs candidats. Ils veillent à ce qu'ils répondent aux critères de bonne moralité et d'aptitude réelle à exercer des fonctions assurées. L'article 43 dit « Les partis assurent une fonction éducative de l'électorat en plaidant pour un programme, en définissant les enjeux électoraux, en sensibilisant les populations sur les questions d'intérêt public national. Ils ont droit à ce titre à un égal accès. » Sariya bɛ mun fɔ ko parti politique en plaidant pour un programme c'est-à-dire i b'i kofɔ ni taabolo dɔ de ye k'i yɛrɛ mankutu n'a ye fili kana k'i kan yecogo dɔn yecogo dɔn parce que n'i y'a mɛn plaidoirie o kɔrɔ ye i b'i sinsin i yɛrɛ kan k'i la kodɔn maaw kana fili i ka taabolo ma donc f'i k'o kɛ de k'i ni tɔw dancɛ bɔ ni e y'i dancɛ bɔ ni fanga sinaya ye o yɔrɔ la i bɛ taa fɔ jamana tiɲɛnen bɛ ka da nin kan jamana bɛ se ka ɲa ka da nin taabolo kan o taabolo de kan ka lajɛya voilà e b'i ka programme de ta nin de ye ne hakilina nin ye n taabolo ye i b'i yɛrɛ kofɔ k'i yɛrɛ jɛya k'i ni tɔw danfara fɔ pour que jamanadenw ka da la n'u bɛ ta u y'i ta dɔn k'a sɔrɔ u b'i dɔn o de fonction éducative de l'électorat o de ye de ka jamanadenw fana lafaamuya k'u lakalan k'u lafaamuya ka démocratie ka hakilina d'u ma ka taabolo d'u ma u bɛ tɔmɔli kɛ cogo min ka fanga kalifa u fana ka kodɔn o kɔnɔ nka ni e yɛrɛ nana kɛ dibi dilanbaga ye puisque ne ɲɛna nin ye dibi de ye maa saba minnu bɛ san 5 kɛ kɛlɛ la fanga nɔfɛ ADEMA RPM olu bɛ fan kelen URD san 5 a ko ka foyi ma ɲi ni olu sera ka taa fanga ɲini yɔrɔ la ka taa fara ɲɔgɔn kan ɲininkali ba de b'o yɔrɔ la partout yɛrɛ farala mun kan article 45 ni charte a ko les partis peuvent dans le cadre des élections contracter librement des alliances. Une alliance de partis ne peut avoir une capacité juridique propre. Mais l'article 63 au co cette charte a à la fois une portée morale et juridique. Voilà, partout bɛ fara ɲɔgɔn kan parti ka fara ɲɔgɔn kan o y'aw bɛ a lajɛ n'aw bɛ taa kun kelen na partout bɛ fara ɲɔgɔn kan gouvernement d'union yɛrɛ bɛ se ka kɛ mais parti bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don a kɔnɔ o kofɔlen don aw tɛ kun kelen na mais aw ye programme dɔ ta waati dɔ la k'a ɲɛsin jamana ka hɛrɛ ma aw farala ɲɔgɔn kan o ye baara latigɛli ye mais k'i yɛrɛ ko latigɛ jamana ye nanbara man kan ka k'o la an bɛna bɛn baara dɔ kan o de ye portée morale ye voilà o de ye portée morale ye k'i yɛrɛ ko latigɛ maintenant ne ye kari de ye n tɛ n dogo foyi kɔfɛ aw ka n dɔn hɔrɔnya la danbetigiya la ne ye nin de ye
aw kana fili dɛ o yɔrɔ de la partout b'u ka élection kɛ n'u tɔgɔ ye u tɛ se ka taa fara maa kan u ni mun bɛ fanga sama ɲɔgɔn cɛ maa min taabolo ni olu yɛrɛ bɛ k'o kɛlɛ olu bɛ k'o kɛlɛ u bɛ fanga de sama la donc n'i taara assemblée la sisan an k'a lajɛ an ka nin yɛrɛ lajɛ ni ali bureau de vote an tɛmɛna l'o conséquence la maintenant e filɛ ka nin mun fɔ nin statut de l'opposition o ye maa min bɔra k'a yira jamanadenw na ko ne ma sɔn ni fanga ka mara cogo ye wa ne bɛ kɛ fanga in kɔlɔsibagaw la ani fanga ni u kɛlɛ sira la hakilina yɔrɔ la ɔ fanga ɲini wagati o tigi ka tila ka taa fara a ko ale ma sɔn ni minnu ye o wagati kan ɔ est-ce que conséquence b'o la juridiquement kalafili yɛrɛ mana kɛ o wagati kɔnɔ minnu bɔra ka fɔ an tɛ kelen na an ka yeta tɛ kelen ye an ka mara cogo tɛ kelen n'a ye fanga di an ma a tɛ mara nin cogo la an ka tila ka t'olu fila ye ka taa fara ɲɔgɔn ka fanga ɲini wagati ka san 5 kɛ ka ɲɔgɔn ka hakili nkalontigiya ka tila ka taa fara ɲɔgɔn kan k'u bɛnna est ce que kɔlɔlɔ bɛ o kan kalafili min bɛna bɔ o kɔnɔ wa an ka a conséquence ka ca dɛ ni kalafili banna sisan ni liste minnu bɛ yen RPM ADEMA URD u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka taa assemblée la ko jɔn ye majorité jɔn ye opposition ko ni olu taara k'u bɛ fara ayi aw dun sigira liste kelen kan donc o liste o de ye taabolo ye aw ma na ni taabolo ye aw dama taabolo ye o aw ye farankan mun kɛ o de sababu y'aw don assemblée kɔnɔ an ka kɛ sisan le président de l'Assemblée nationale a tɛ Kulukɔrɔ ani URD bɛ liste kelen kan an k'a kɛ u tɛmɛna ale kɛra majorité nin kɛra opposition ye dantigɛ jumɛn b'a yira ko nin de ye opposition ye puisque u bɛ élura liste kelen kan mun de b'a yira ko nin ye opposition a dala kuma wa sariya kuma dɔ kan depuis kalafili ta wagati la voilà c'est-à-dire que kabini kalafili ta wagati n'i y'a lajɛ sisan ko le chef de file de l'opposition politique est désigné en son sein par le parti politique déclaré dans l'opposition. Est-ce que nous mettons à faire majorité car ou nous déclarer l'opposition ou non, ils sont déclarés sur une liste commune qui n'est pas l'opposition. Ils ne sont pas l'opposition. Donc, na fora sisa ko ika URD député ou dans font fini RPM farala ñonga. Ils ont tous perdu de facto. Voilà, de facto lu te URD la ou tala. C'est que jati nous talu refra URD feria ka kube statut de l'opposition dit URD ma attaqué chef de file de l'opposition ngalon fino puisque au te URD là ou élira liste mon camp au te URD listier. Il faut qu'à fois Halit, nous faisons élire la liste mon cas. Est-ce que majorité fera? Majorité t'es URD t'es akera. On va arrêter akera tonso et koko tonso. Ko nimbada iko bakan mais comment bala be wuli fait compliqué les tonso ni a iba fo kono do abe pa. Warate ngani ada kono na ja iba fo ko warate. Donc c'est la question qu'on se pose. Où flan l'ici ou l'ici toi? Oui, opposition des wa majorité. L'ici qu'on dit toro là nere bolo de juridiquement toro là nere bolo muna mena fier ça ni ko sa Kulukɔrɔ ko ka bureau de vote là ni o lajɛ article 83 du code électoral o ko bureau de vote ko président b'a kɔnɔ ani a kɛrɛfɛ sigibaga mɔgɔ 4 minnu b'a dɛmɛ baara la o sigibagaw la mɔgɔ 1 bɛ yen majorité b'o di mɔgɔ 1 bɛ yen opposition b'o di o tuma Kulukɔrɔ bi o tuma Sumayila de bɛ na ka mɔgɔ 1 bɔ ko ye opposition ye bureau de vote la Isaac ka mɔgɔ 1 bɔ ko ye opposition ye bureau de vote la olu fila dun bɛ liste kelen kan est-ce que o ye opposition ni majorité n'o kɛra sariya la bureau mun sigi cogo man ɲa u bɛ wolo jaabi min na o bureau est-ce que o yamaruyalen don ka élection kibaruya fɔ wa? Grande question juridique. Est-ce que a yamaruyalen don
Kata fo ko élection kera kulukoro ni liste de gagnena alors que assesseur ou fla kelen be bo Soumaïla fe kelen be bo Isaac Sidibé fe mais ko Soumaïla est opposition hein ko Isaac est majorité et pourtant ou fla be liste kelen ka donc au assesseur fla be se ou fla be liste kelen ka ou bo o élection contrôlée chodi Lubo o lajɛ cogo di k'a kɛra sariya kɔnɔ ko namara t'a la aw kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi aw kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi aw fila bɛɛ bɛ fɛn kelen farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲini donc ni ye article 83 lajɛ n bɛ a yɔrɔ kalan a bɛ mɔgɔ dabali ban article 83 le bureau de vote comprend un président et 4 assesseurs dont un désigné par la majorité et un désigné par l'opposition qui ka kuma renforcé toujours dans la même loi électorale article 80 au fond avec un bulletin de vote que chaque candidat ou liste de candidats ayant reçu un récépissé et ayant versé une participation aux frais électoraux a droit à un bulletin de vote par électeur inscrit sauf cas de recours au bulletin. Ce bulletin à souche numéroté est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du représentant de l'État dans l'arrondissement ou dans le district de l'ambassade ou du consul. Il porte, Kalabetani papier minier, candidat B, il porte au verso dans le champ déterminé les mentions manuscrites ci-après. Bulletin Kofé, Kazinanimbe, la signature du président du bureau de vote, on va signer. La signature de l'assesseur de la majorité, on va signer. La signature de l'assesseur de l'opposition, on va signer. La désignation du centre de vote et le numéro du bureau de vote, on va signer. Une information claire, ça remet en cause la validité. Ni rebe kuma wɛrɛ fɔ ni y'o lajɛ dɔrɔn bɛɛ b'a faamu ni article 80 a ko mɔgɔw i b'i présenter élection na ni yɛrɛ tɔgɔ bɛ listi mun dan bɛ fara ka bɔ tɔgɔw la ni a kun kelenna ni a tɔgɔ ni a ye n'a tamasiyɛn o listi bɛɛ o mɔgɔ bɛɛ ye kun kelenna kelen ye olu bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ donc u danfaralen bɛ ka bɔ tɔw la. O caman de b'a to jamanadenw bɛ se ka sugandili kɛ. donc n'i y'o listi kɛ vote bɛ kɛ n'o de ye donc ni aw farala ɲɔgɔn kan ka danfara bɛɛ bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ députéw ta tuma aw ye listi kelen kɛ danfara t'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka listi bɛɛ kelen aw y'o de yira jamanadenw na k'aw ye kelen ye miiri naani kɛwale la aw ta yɔrɔ la k'aw ye kelen ye n'aw taara k'aw bɛ fara janfa bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ aw ta yɔrɔ aw ye kelen ye aw ta to ko jamanadenw ma ko anw de ye kelen ye danfara t'an cɛ an bɛ listi kelen kan furancɛ foyi t'an cɛ a ye danna a k'an ta ɲɔgɔn fɛ a ka baara kalifa n'aw taara ka tila ka taa fara n'aw taara ko n'aw sera bulon kɔnɔ k'aw bɛ fara dɔ bɛ kɛ majorité o bɛ aw ŋaniya la kabini aw ma ta fɔlɔ dɔ bɛ kɛ opposition ɲɛ n'i y'o fɔ ne ye wari mun bɛ ta ka di o opposition ma opposition ya tɔgɔ la ni foroba wari don wari suɲɛlen don o bɛ fɔ a man kan ka kɛ nanbara don. non i ka kuma ka jɛya maa minnu bɔra sisan ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn ko an bɛna mun fɔ jama ye k'an t'a kɛ. e ka ne lamɛn i taara k'i ni maa dɔ kun tilenna ye kelen ye o taara ye fanga dɛmɛbagaw de ye e bɔra fanga dɛmɛbaga la i talen kɔfɛ k'e ye fanga kɛlɛbaga ye mais i tatɔ i ko non ne bɛ fanga dɛmɛ ne ni fanga dɛmɛlaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ e tilara ka bɔ aw ka tila ka taa aw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan anw de ka ca ni opposition député tɔ bɛɛ ye donc opposition ɲɛmɔgɔya bɛ d'anw de ma o wari ka di anw ma donc ne ɲɛna o wari e n'u man kan parce que i ye dɔw dan i fɛ olu ma tugu e kɔ u tugura fanga de dɛmɛli kɔ u y'o liste de ta ka t'i yɛrɛ sɔrɔ bulonba kɔnɔ donc u donnen kɔfɛ de u farala ni e y'o dan i fɛ ko e ka député ka ca ni tɔ bɛɛ ta ye ko donc e ka kɛ opposition ɲɛmɔgɔ ye nanbara b'a la o. n b'a fɛ ka yɔrɔ min f'i ye ne ni tonton Sidibe ka bɛn a la sisan an tɛ hakilina kelen na an ye san 5 kɛ ne b'a la ale taabolo man ɲi ale b'a la aw kana fanga di ninnu ma ne b'a la aw kana d'a ma fanga ɲini na n n'ale ka ɲɔgɔn ye ka bɔ ka na an jɔ mɔgɔw ɲɛna ko an kɛra kelen ye an miirina ye kelen ye n'a ye jamana di an ma n'a y'an ta k'an kɛ aw ka ciden ye an bɛ taa jɛ ka aw ka hakɛ lafasa nka ne ni Sidibe bɛnna la an ka t'o fɔ jama ye n'an taara an bɛ tila ka taa fara o kɔrɔ ye di o kɔrɔ
C'est l'entente préalable au vote. Moi, je faut qu'on apprécie. Ne b'a fait ka mun f'i ye o kɔrɔ ye Parce que ko ayanta n'a yanta ko n'an taara k'an bɛ fara. ne yɛrɛ bolo o ye janfa de ye o parce que n'i jɛya o n'i tun b'a fɛ k'i jɛya k'e bɛ taa fanga kɛlɛ to o kɛlɛ bolo kɔnɔ i kan bɔ ni jama dar'i la o k'i ta ne bolo fɛn fila don minnu bɛ nin kɛla n'u ma jɛya u b'a ɲini n'a ka fanga sɔrɔ parce que fanga de ka d'u ye mais k'a ɲini ni u dama tɔgɔ n'u taabolo ye k'a ɲɛsin jamana la ka hɛrɛ la o tɛ mais an bɛɛ ye fanga ɲinina de ye an kana to fanga ka tila an na ni ne kelen taara an b'a perdu ni e kelen taara an ta e t'a sɔrɔ hali n'an kun kelenna tɛ hali n'an kun kelenna tɛ komi an ka hɛrɛ gulonnen bɛ fanga an ma ka hɛrɛ gulonnen bɛ fanga in na n'an ma fanga in sɔrɔ a bɛ na an tɔɔrɔ de jamana nafa ko tɛ an yɛrɛ ka fanga ko don o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o la o n'o tɛ ne bolo mɔgɔ mun i ye san 5 kɛ i ni nin tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a fɔra ko ka députéw sugandi jamana kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛɛ taabolo b'an bolo an ye san 5 kɛ kɛlɛ la an y'a kɛ kuma la an bɛ bɔ radios la an bɛ bɔ telew la an bɛ maaw labɔ kɛnɛ ma u ka taama fanga ka fanga kɛlɛ ni kumakanw ye ka fanga kɛlɛ n'a ka kɛwalew ye a ka fɔtaw ye a ka kɛtaw ye an bɛ don o don an b'a fɔ ninnu man ɲi mais fanga bɛ ɲini ka na se kurayali ye tuma min n'an ma kɛlɛ in bila an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ye dɛ o tuma an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma jamanadenw kɛlɛ tɛ yen tuguni an bɛɛ kɛra kelen ye a ye voté an ka liste ye tɔ fɛn o fɛn bɛ n'ale fanga ɲini olu si tɛ ne ni nin bɛnna kaban a ye fanga d'a ma n'u bɛnna u ka t'o bɛn kɔnɔ assemblée la u ka t'o bɛn kɔnɔ mais assemblée la u ka taa fara ye hɔrɔnya la n'u bɛnna bɛn min na ka t'o bɛn nka ka t'o bɛn bɔrɔtɔ ka t'o bɔrɔtɔ jamanadenw ɲina ma u dun ma ta bɔrɔtɔli kan portée morale de bɛ nin yɔrɔ la wala o yɔrɔ o ye de i bɛ jamanadenw hakili suɲɛ e yɛrɛ bɔra i ka layidu kɔnɔ i bɔra i ka danbe kɔnɔ i bɔra i kumakan kɔnɔ parce que e bɛ maaw nɛgɛn ko a ye n ta an kan bɛnna tali tuma la i ma bɔrɔtɔli fɔ i ma farali fɔ i ma foyi fɔ i ma lagosi fɔ fosi e ko de aw bɛnna u fana y'a ye i b'a sɔrɔ ninnu de tun bɛ kɛlɛ la tuma bɛɛ n'u bɛnna n'u ye tigɛ di ɲɔgɔn ma o diyara an ye o tuma an k'u ta nka n'u donna assemblée kɔnɔ ka t'o bɛn kɔnɔ u ka jamana mara o de ye hɔrɔnya o de ye hɔrɔnya ye nka ka tila ka taa fara ka tila ka taa fara donc jati dɔ de bɛ farali in fana kɔnɔ farali in tɛ kunfɛ farali ye jati de b'a kɔnɔ c'est tout o jati a ɲɛsinnen bɛ sugandili kɛnɛ yɛrɛ de la parce que o kɛnɛ in u dalen t'u yɛrɛ la o de la u dalen t'u yɛrɛ la ko n'u kelen taara k'u bɛ sugandi u dalen t'u yɛrɛ taabolow la parce que u b'a fɔ jamana b'an dɔn cogo min n'an kelen taara an tɛ taa nka an groupe ba mana fara ɲɔgɔn kan n'an tun ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ peut-être an ka mɔgɔw bɛ caya tɔw ta ye. D'accord. O de don. Maintenant hali bi an bɛna ni alliance minnu filɛ n'i ye loi électorale ta opposition de majorité a ma déclaré a kunfɛ ten hakɛ dir'u ma ka hakɛ bin u kan n'o ye obligation ye u kan ka taabolo min ta k'o kɛ an bɛɛ ye n'i y'o sɔsɔ i tɛ opposition ye bilen wa hali fanga ɲini kuma ka fɔ ko an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn o gansan tɛ sariya contourner l'article 99 loi kelen mun b'i bolo jaabi min bɛ bɔ kalafili min natɔ filɛ URD ni RPM ka ɲɔgɔn lisi kan dugu dɔ kɔnɔ bureau de vote dɔ la URD ni MPM jɔ wala k'i ka parti ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la SADI ni ADEMA ka taa alliance kɛ yɔrɔ dɔ la l'article 98 ko le procès verbal est établi en 5 exemplaires o vote bɛ kɛ cogo min o cogoya bɛ sɛbɛn papier min na o bɛ kɛ k'a kɛ siɲɛ 5 k'a kɛ kuru 5 ye 99 dit que les 5 exemplaires du projet sont répartis ainsi qu'il suit. Troisième tiré, un exemplaire accompagné d'une copie de la feuille de dépouillement est remis à l'assesseur de la majorité. Un exemplaire accompagné d'une copie de la feuille de dépouillement est remis à l'assesseur de l'opposition politique. Oh, il y a une SADI ni ADEMA Bekelengani. Ou assesseur joint majorité, joint opposition. Oh, il va sur RPM dans l'opposition, SADI a terrain. Walma SADI dans la majorité là. Oui, Walma SADI dans la majorité là, au Kenya. C'est-à-dire que... On est déjà venu au résultat là, c'est ça, juridiquement, pour constitutionnel, c'est nous qui avons attaqué 600. En bas,
an kɔrɔmuso mana sa lamɛn parce que ne yɛrɛ bolo quoi sariya ye fɛn o fɛn fɔ Mali la a jɛlen don nka ne ka kuma dɔw senfɛ Manasa ko k'an kana sariya gɛlɛya bɛɛ fɔ k'an ka musala k'a la Manasa a y'a fɔ kɛ ko i kana ni loi bɛɛ fɔ ko il faut que an ka musala k'a la parce que a kɛra ne ye plainte caman ko fɔ a tuma la donc ne ɲɛna musala ale Manasa de ko i bɛ kama kɔsa in na rentrée judiciaire la ko wagati sera sa ko sariya k'a la ko sariya labato baliya de bɛ ka jamana in bi Manasa devant IBK a tɛ de ma kuma fɔli ne y'o mɛn o mais o fɔli de b'a jira ko Manasa b'a fɛ k'a fɔ waati minnu na ale tun b'o kɔnɔ ni waati dɔ in ma se sariya ka boli n'o waati ma se donc ale tun bɛ waati min kɔnɔ sariya tun tɛ boli la n'a tun bɛ boli a t'a fɔ ko waati sera k'an ka sariya boli mais n'a ko waati sera an ka boli o kɔrɔ an tun tɛ ka boli donc o ma bala ne la o kuma yɛrɛ diyara ne ye parce que o b'a jira k'a fɔ Manasa ko constitutionnel la ale yɛrɛ sɔnn'a ma ko sariya tun tɛ o a ko de ko waati sera mais a yɛrɛ m'a fɔ ko a bɛ n'a kɛ dɛ a bɛ peut-être IBK de ɲininka ni IBK sɔnna wagati ka se donc an ka Manasa an ka lamɛn nin ko ninnu kɔnɔ n'o tɛ sariyaw jɛlen don sariyaw jɛlen don fo k'a fɔ a jɛra n'i ko k'i bɛ exemplaire kelen di opposition ma ka kelen di majorité ma ka k'i b'a di jɔn ma RPM URD ADEMA bɛɛ bɛ liste kelen kan ADEMA bɛɛ bɛ liste kelen kan jɔn ye opposition jɔn ye opposition jɔn ye majorité jɔn i b'a di jɔn ma ni ne b'a jira ko sariya in a bɛɛ tiɲɛna parce que n'i ko opposition n'i ko majorité fɛn si dɔɔnin ye nka n'a kɛra nɔnsi ko ye dun nɔnsi o dɔɔnin tɛ n'a kɛra nɔnsi ko ye ni élection nana kɛ nɔnsi ko ye i b'i couleur yɛlɛma ka bɛn hakɛ mun ka di ye i b'i yɛlɛma k'i kɛ yecogo dɔ la yecogo mun t'i yecogo kelen ye i bɛ yecogo 150 ta a ma kɛ nɔnsiw ka jɛ ye wa n'i ye nɔnsiw ka jɛ ta est ce que jɛlenya b'o kɔnɔ est ce que faamuyali b'a la parce que nɔnsi yecogo mun ka d'a ye a b'a fɛ ka couleur da fa i b'o de da an ka députéw donna nɔnsiya la o donna nɔnsiya la député nɔnsi awɔ ne yɛrɛ sigilen ne ko n ko ni saraka bɔra mɔgɔ min k'i ka nɔnsi bɔ Mali la i bɛ taa député dɔ ta o kɛra nɔnsiw ye. Donc, même ça pose il y a des conséquences juridiques même sur la légalité ou bien la légalité même des bureaux de vote ou la validité des résultats qui seront issus de ces bureaux. Aujourd'hui, juridiquement, quand on a posé. Mais Nico Konier nous fera parce que ça y a comme un bureau composition. Voilà, Nico bureau composition. Au fora ça y a fait du mot, c'est qu'il y a les mains. Donc, l'État, donc RPM, URD, ADEMA, nous listé Kelenga et Benata opposition à ces cercles joignés ni Mourati. Parce que vous parce que parti nous est assemblée nous m'a délicat. Je me sais qu'à faut qu'il y ait opposition. On m'a donné opposition ou colonné tenaille ou t'es assemblée donc ma croix en tout don ni opposition à Jalata Kadouloma Foni Barouma. Ni ou fera majorité fana ka foni bagaruma olu mana élu tuma min de u b'u ta yɔrɔ fɔ an ye an b'a dɔn donc k'a fɔ i bɛ t'o parti dɔ ta mun dɔnnen tɛ opposition kɔnɔ k'olu ka assesseur d'i ma k'e ye sariya bato ne b'a fɔ jinɛmɔriya bɛ ɲini ka don sariya ko la Mali kɔnɔ anw m'a kalan ni jinɛmɔriya ye an y'a kalan ni sariya yɛrɛ de ye nka n'a jinɛmɔriw cayara Mali kɔnɔ anw mun y'a kalan an bɛɛ kɔnɔ n'a fili sariya taabolo la. D'accord, an bɛna se point laban ma. Maître nye kelen ka mɛn kan to kɔfɛ ko Bakari Togola kɛra candidat ye n ye ɲinini daminɛ ka hakili lakuraya Sénégal kɔnɔ an y'an to ya ka mɛn yen Dakar maire fana y'i to kaso kɔnɔ ka kɛ candidat ye fo ka sugandi ka kɛ député Khalifa Sall campagne bɛ yen wagati min na Khalifa Macky Sall ka président dɛmɛbaga kulu dɔ Ginge Macky Sall a ka o tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ Maïmouna Ndoye a bɛ meeting na parcelle a ko le candidat Khalifa Sall ce n'est pas un candidat qu'on a mis en prison mais on a fait des prisonniers un candidat ko candidat ma minɛ ka don kaso la nka u ye kasoladen de kɛ candidat ye Khalifa Sall ta
u y'a ka immunité wuli a condamnera o ɲinini kelen kɔnɔ n taara Madagascar n taara bɔ yen ta kan yen nɔ u ka assemblée nationale a ye laɲini kɛ a ko nana cogo di député dɔ bɛ yen ko Hasi Pire nana ani Raza Lomampio nana fɔlɔ in taara Fandriana o dugu tɔgɔ la filanan taara Lidovic Raveloson o taara Mahabo tɔgɔ la u fila bɛɛ taara u kɛra député u kɛlen député u ye laɲini kɛ u ka député bulonba fɛ birifini min dalen bɛ députéw kan ni u nɔminɛlen don ka nɔminɛli ɲɔngiri n'u bɛ bolola k'u bila ko k'o birifini na wuli ka da kan olu taara k'u to kaso kɔnɔ u ma bila députéw laban u fana ka assemblée règlement intérieur a bɛ yamaruya di ko assemblée bɛ se ka birifini ta ka kasoladen n'i kɛra député ka a nafa las'i ma constitution de Tizan Bazaza u sigira a laɲini kan ils ont voté pour la suspension des poursuites contre les députés au bɛɛ la députéw ma bila u ye ci bila ministre de la justice ma u ka ministre de la justice nana députéw ɲɛkɔrɔ a k'u y'a ɲininka ko an ye immunité députéw don immunité b'u kan assemblée a voté ko k'u ka nɔminɛli ɲɔngiri o bɛɛ la u ma bila e dun ye kiiritigɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye k'aw bɛ ka sariya sɔsɔ le ministre de la justice a k'u ma que les décisions contre les deux députés ont été prononcées par la justice bien avant les élections législatives qui se sont déroulées le 27 mai 2019. Ko aw ye briefing min kuma fɔ a y'a laɲini député fila minnu ye k'u donna kaso kɔnɔ mois de mai tile 27 san 2019 ka sɔrɔ kalafili ma kɛ fɔlɔ. Leurs tourments judiciaires se sont déroulés entre mars et début mai. Kirikungo mi use kaso la o daminɛra mois de mars ani mai daminɛ ka kɔn ka sɔrɔ kalafili kɛra le 27 mai. Période de préparatif de la députation. A ko donc ils ne peuvent donc pas prétendre à une immunité parlementaire k'u tɛ se k'a fɔ o briefing mi yamaruya hakɛ bɛ députéw ye k'o fana ka di olu ma. A ko député fɔlɔ lui il est dans une affaire litigieuse de vente de domaine privé de l'État. O nɔminɛra jamana ka dugukolo feere la. Le député Razo Malampiona est en détention préventive. Le député Raveloson, quant à lui, au Mouyoye, est sous la coupe d'une condamnation à 5 ans de prison. Allez Nyangatira Foka, donc à Sandrou Daka. Gao Klente, il est encore poursuivi dans une autre affaire où les charges relèvent d'actes criminels. Un homme de l'homme Korela, comme il faut Kacham. Ministre Kouma, au nom de la séparation des principes de pouvoir, que le placement sous mandat de dépôt est une décision de justice. L'Assemblée TCK, décision de justice contraire là. Alors, ils ont posé la question de la portée des résolutions de l'Assemblée nationale concernant la suspension de la poursuite. À quel niveau l'Assemblée présent? Le président de l'Assemblée nationale, a dit, député Thomas, apportant des décisions sur le sujet en octobre dernier, Christine Razanamahosa, président de l'Assemblée nationale, a indiqué face aux députés que la décision de la commission ne contraint en rien les autorités judiciaires. Oh, Bakar Tougola aussi est un prisonnier fait candidat. Parce que la dengue est candidat. N'a passé la bio. Kadaka Naya Killa Jiginge, a minalé Sénégal pour apprendre ma blacklist, ça va couvrir l'aéroport de nos frontières d'Atou. Au Magnénébo. A Tergaouye, conférence ici, Kona Mabla, Kamay. Allah va barrer au Kale Mangene, Kuka Blakata Frakeso, à Kavoka et la Ninike. Motif de maladie, Ko diabétique du bas de balle. Mami Mangena ou pas député. Donc, on peut refuser là. Et puis, moi, je vais travailler avec la suivre au Kuka Kate Abla. Oh, Anna n'a pas candidat. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à passer à vie? Immunité parlementaire est mon défaut. Nimbe Diaranye. Et. Mena Yoroni Nofi. Nibe Madagascar, mon beau trop fort. Vous voyez mon beau trop là-bas, il est prononcé. Ah, ok, d'accord. Vous voyez, il est prononcé, au bien communiqué. Il faut faire un trop fort avec femme. Immunité, vraiment, question donnée à Kalan, des doctorats ensemble.
livre dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko les mélanges huguenots Roger Merle o fana ye dɔɔninkɛla dɔ ye sariya ko la mun bɛ sariya minnu bɛ kaso kun kan ni Faransi académie a ye prix moral d'a ma tellement a dɔnniya taara ɲɛfɛ a la o bɛ mun de fɔ a ko jɔn ni jɔn ka kumakan o ye sariya ka latigɛ ye décision a ko k'a sɔrɔ maa ka kiiri ma kɛ an ka jamana sariyaba b'a fɔ o ye constitution ye ko tant que i ka ko ma latigɛ kiiritigɛlaw ɲɛna u ka jate minɛ ka a fɔ k'e nɔ b'a la i bɛ jate k'a fɔ i ma fɛn kɛ fɔlɔ. Présomption d'innocence. ɲaɲinini bɛ yen a bɛ fɔ o ma présomption d'innocence a ko nka o n'a ta o ta a bɛ fɔla k'e ma fɛn kɛ di a ka baarakɛla dɔw ma n'o ye juge d'instruction ye k'u ka latigɛ da e kan k'i don kaso la mandat de dépôt e dun ka kiiri ma tigɛ fɔlɔ a bɛ se ka jate k'a fɔ i nɔ yɛrɛ tɛ ko in na mais o ma latigɛ ko pourtant sariya de ko nin sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'olu bɛ se ka décision ta k'i don kaso la n'o y'i don fana o ye o décision ta a ma fɔ k'i nɔ b'a la fɔlɔ i ni a ka kan k'i nɔ t'a la nka hali bi yamaruya dira hukumu dɔ kɔnɔ k'e bɛ se ka taa ko gɛlɛya kama a ko juguya kama a fanga bonyali kama ko ni e bɔra kɛnɛ ma e bɛ se b'i ye i ye fɛn mun kɛ ka seereyaw ka seerew ɲini ka wari d'u ma ka tiɲɛ dogo i bɛ se ka taama minnu bolo bɛ kiiri la ka wari d'u ma k'u datugu ko donc ka se k'o bɛɛ bɔ yen e ka taa bila yɔrɔ la i tɛ se ka kiiri tiɲɛ bɔli kɛnɛ ma i tɛ se k'o bali yɔrɔ min ko ka t'i bila yen ko ni juge y'i bila yen k'o décision fana o ni kiiri tigɛra k'o bɛɛ ka kan donc nin ko jɛlen don immunité fana kɔrɔ ye mun ye an k'a fɔ puisque ka jɛya kiiri min b'a fɔ k'i nɔ b'a la o ye sariya o ye kiiri jaabi ye o ye kiiri jaabi kiiri min fana b'i bila kaso la ko yanni kiiri don cɛ o fana ye jaabi dɔ ye o fana ye jaabi dɔ ye a jaabi fila bɛɛ barikama ye kelen ye voilà juge nana a y'i ka ko de lajɛ i ka kɛtaw de bonyana kojugu tiɲɛni bonyana kojugu n'ale ko k'a b'i bila a b'a dɔn se b'i ye i bɛ se ka taa tiɲɛ ɲɛɲini ni i bɛ gɛlɛya don a la i bɛ taa seerejuguw ɲini i bɛ papier kolonw dilan i bɛ don i don yɔrɔ ka ca i bɔ yɔrɔ ka ca donc ko ka se ka juge bila a fɛrɛ ma a ka tiɲɛ ɲini k'a k'i don kaso la yamaruya min b'i bila yamaruya b'a bolo wa n'a y'i don o ye a b'i komi kiiri b'i don kaso la cogo min na o fana ye kiiri dɔ de ye o fana ye kiiri dɔ de ye donc n'i donn'o la i bɛ kaso la an bɛ immunité kɔrɔ fɔ immunité an k'a fɔ k'a nɔgɔya an t'a fɔ an balimamusow ye an baw ye a ye taa denw vacciner vaccin kɔrɔ n'i ye nin k'i la i bɛ immunité bana tɛ don cogo sɔrɔ i la a bɛ bana kunbɛn a bɛ bana kunbɛn immunité tɛ fɛn wɛrɛ ye o kelen don ko ye nin bɛ kasoladon kunbɛn i kana don nka ale bɛ jɔ i ni kasoladon de cɛ i kana don mais i donni a bɛ taa mun na. ayi ale t'i labɔ. est ce que ni vaccin kɛr'i la n'i banana u bɛ taa vaccin de k'i la u bɛ fura de k'i la vaccin tɛmɛna o tɛ kelen bilen o tɛmɛna o immunité yi an b'a fɔ la an b'a tubabukan fɔ mais lakanali fɛn don fɛn ka n'i sɔrɔ nka n'a y'i sɔrɔ a b'i lakana mun ma n'o e b'o kɔnɔ kaban ale jɔyɔrɔ tɛ yen tugun hali n'i ma sariya kalan i b'o faamu sa an b'a fɔ la tubabukan na o de b'a gɛlɛya n'o tɛ Bakari Togola ka kɛ député ye n'a condamnelen don a b'a ka kaso kɛ immunité tɛ se ka kaso bali a tɛ se ka mɔgɔ bali ka to kaso kɔnɔ a b'i bali de i kana don nka n'i donna ka ban voilà n b'i kisi bana ma o fura bɛ n bolo mais ni bana y'i sɔrɔ o fana ye fura ye dɛ. Madagascar ministre de la justice ye nin de fɔ voilà n b'i kisi i kana don n'u ye Bakari Togola nɛgɛn k'a fɔ n'i kɛra député ye immunité bɛna di kan i bɛ bɔ Bakari Togola juguya kan tɛ
u ye nkalon tigɛ i tɛ bɔ ni maa mun y'i labɔ o ye sariya sɔsɔ an b'o ɲininka a hakɛ ka da kun mun kan an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ti tiɲɛ ye peut-être wari min b'i bolo u b'a minɛ i ko i yɛrɛ ko i ye wari in ta i ye fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye o de ye sababuya ka sɛnɛkɛlaw ma se k'i labɔ nin bɛ se ka kɛ sababu n'a taara furu ye campagne na i taara sisan u bɛ wari wɛrɛ minɛ i la i nɔfɛ mɔgɔw fana bɛ tugu ninnu kɔ k'a fɔ an ka voter Bakari an ka voter Bakari a ka d'an ye o tuma u b'i kɛ député mais u b'i nɛgɛn parce que i tɛ se ka bɔ kaso la immunité kɔrɔ ye de n b'i kisi kaso ma n b'i kisi bana ma vaccin a bɛ maa kisi bana ma mais ni bana y'i minɛ vaccin t'i furakɛ dɛ o ye nkalon ye bon immunité fana bɛ se k'i kisi yanni i bɛ Nivaquine ta ka sumaya kunbɛn nka n'a y'i bi i bɛ sérum de kɛ i bɛ sérum kɛ kow jɛlen don sa parce que u bɛ se ka taa nin bɛɛ fɔ sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ n'a votera ni an ka liste ye ni Bakari passera a bɛ bɔ kaso la sariya jɛlen don dɛ nka maa minnu bɛ nin bɛɛ labɛn ne bɛ n yɛrɛ ɲininka olu de fana bɛ na sisan k'u bɛna fanga ɲini nin jamana in ɲɛ est ce que u bɛ nin jamana in fɛ wa n'i bɛ jamanadenw don nin fili hakɛ kɔnɔ est ce que i tɛ sababu de ye ka balaw ni gɛlɛya don jamana kɔnɔ ka tiɲɛ fɔ jamana ye a ka mara tiɲɛ kan a ka nɔgɔ an bɛɛ ma mais n'i ye nin nkalonw labɛn k'a labɛn o nkalonw bɛ bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ ɲa sitanɛ ni balaw kɔ donc u bɛ taa Bakari sigi o fana mankan n'o sitanɛ bɛ wuli ko nin kɛra nkalon don Bakari ni mun y'a f'i ye u ye nkalon tigɛ immunité tɛ don mɔgɔ ni bɔli cɛ a tɛ se k'i labɔ i ni donni de cɛ i kana don k'a sɔrɔ i t'a kɔnɔ se ma k'i ma a b'o de ɲa mais n'i b'a kɔnɔ kaban a tɛ mago ɲɛ a t'a ɲa bi a t'a ɲa sini sariya dɔnna bɛɛ b'o dɔn maa o maa ye sariya kalan ka se a hakɛ la i bɛ nin dɔn i da yɛrɛ tɛ porokoto ka nin fɔ n'i ye nin fɔ sariya dɔnnaw kɛrɛfɛ u bɛ ɲɔgɔn lajɛ k'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ est ce que nin cɛ ye sariya kalan wa kuma min b'a da nin fana ye fɛn kura dɔ ye an t'a lajɛ sa diɲɛ kana i ɲɛ don an n'an ka kodɔnbaliya dɔw ye ou bien an bɛ kow ɲagami k'a da ɲɔgɔn kun k'a fɔ nin jamana mɔgɔw ma kalan kunfinw don an b'a fɔ tan an b'a don tan an b'a bɔ tan non nkalon don députéw mun ye députéya kɛ nk'olu de bɛ immunité sariya ta minnu bɛ ka nin kumaw bɛɛ labɛn députéw de don u bɛ députéya ɲini de la u t'a kɔrɔ ɲini fɔlɔ aw yɛrɛ b'a fɛ ka taa baara mun kɛ o baara sariya aw t'o dɔn donc ne dabali bɛ ban kumakan laban na ka fɔ maliyɛnw ye nin période kɔnɔna la kumakan laban min bɛ ne fɛ jamana in an ka a bila taabolo ɲuman dɔ kɔnɔ an kana sɔn mun ye nin ko yɛrɛ gɛlɛya ne ma nin liste commune ninnu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ démocratie tɛ nin ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini démocratie yɛrɛ fana nana nin ka kɛ san 28 san 28 munna o san 28 kɔnɔ u y'u yɛrɛ tanga nin ma u m'a kɛ parce que o b'a yira k'a fɔ franchement u bɛ démocratie kɔnɔ mais u bɛ ka na ni nin tiɲɛni façon mun ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni nin marchera nin fana bɛna kɛ fanga ɲini cogo dɔ ye Mali kɔnɔ laban na a bɛ gɛlɛya dɛ ni nin marchera n'an sɔnna nin ma hali san 20 dɔw n'a fɔ kɛlɛ bɛ bɔ a la dɔw n'a fɔ a ma kɛ ka ban a ɲɔgɔn kɛra ka ban donc a ye fara n na o kɔrɔ ye ni sariya n'a tiɲɛna ka se hakɛ dɔ la minɛcogo t'a la tugun ninnu bɛ o de hakɛ kɔnɔ u ɲɛna olu ka fanga de ka gɛlɛn ni Mali sariya batoli ye u ɲɛna olu ka ye assemblée kɔnɔ o de ka gɛlɛn u ma ni Mali sariya batoli ye an ka u deli Ala ni kira kama u ka hinɛ jamana in na u kana jamana in kuma bɛɛ ka balaw dɔ ta k'a labɛn k'a sigi jamanadenw ye nin ye balaw kura de ye a bɛna sigi sini mɔgɔw de ɲɛ ni bi tɛmɛna sini balaw bɛ bɔ nin kɔnɔ a kana bala mɔgɔ si la député minnu bɛ nin na u ka don u ka fanga u k'a ɲini dɛ u k'a ɲini jɛlenya la jamana kanu kɔnɔ u kana maliyɛnw bila ɲɔgɔn na nin tɛ opposition taabolo ye nin tɛ majorité taabolo ye démocratie kɔnɔ opposition ni majorité an b'a deli u fɛ u ka segin u ka baw kɔnɔ u taabolo kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamu mais ni nin tora ka taa ni nin tora ka kɛ Mali kɔnɔ démocratie ko bɛna nɔgɔya a kɛlɛ bɛna caya kɛlɛ kelen min wulila Musa tile la a dɔ bolo datɔ de filɛ a bolo dalen de filɛ ɲɛ parce que nin y'o de ye n'i ko ko stratégie don dɛ i kana suyɛn élection na dɛ
ini RPM tara ɲɔgɔn fɛ dɛ maintenant ça t'est ni qualifié c'est la stratégie ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais nin bɛɛ ye kuma ne t'o kumaw jati mais an k'a lajɛ a ko kɔrɔ ye mun ye a ko kɔrɔ ye mun ye an bɛna sigi fɛn kɔnɔ ne ɲɛna Musa kun jɛlen don ale ma nambara a y'a fɔ k'u ka o de kɛ ninnu tun bɛ k'an na segin Musa t'a kɔnɔ mais u bannen bɛ k'a fɔ olu de ye Musa kɛlɛ nka u bɛ ka segin Musa ka pratique la donc ala kirila ni Musa cɛ hali ni élection na Musa bɛ se k'a fɔ bɛ alhamdulilayi ala wallahi kirila ne ni n'ala kirila ni donc ne ka kuma bɛ da merci beaucoup merci